Kinakabahan talaga ako kasi I have to take the exam sa A1. So parang A1 Danish language Pro Center. So I'm just thinking na baka makapasa ako o hindi. So parang talagang napaka-exciting. So mamaya after taking the exam, papakita ko sa inyo yung sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin doon. Okay? Ito yung nangyari sa part 1 na Danish exam. Delprøve 1. Præsentation. Du skal nu svare på 8 spørgsmål om dig selv. Svar på spørgsmålet efter tonen. Hvad hedder du? Jeg hedder 11. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Filippinerne. Er du gift?